بيت المصطفى تهوري هم أمان الآن تفذكري شبهوا بالآن جوم الزهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هي الهادي بأجمل ذكراه صلوا معنا يا عباد فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هضار عمادي يوم طه المختار هذا الذي سار ليلا دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار بأجمل ذكرى صلوا معنا مختار وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلى مولانا عليه والآل وصحبه لديه صلى مولانا عليه والآل وصحبه لديه فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا
شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة عرفات ونبو نلومنا هم صلوا بمنا يا عيني ضحى ضحاياه طلعوا عرفتي ولبوا نلومناهم صلوا بمنا يا عيني ضاقوا ضحاياهم الكون رأى منك مكة شريفا الله نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة شربوا من زمزم كاسا أيانا هم تركوا الذنوب جميعا أحنوا بلاهم شربوا من زمزم كأسا أيانهم تركوا الذنوب جميعا رحلوا بلاهم الكون منك مكة شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك مكة شريفا نسعى ونقبل كعبة المحروسة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك على آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما
ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل ينقلني قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في سلب نوح وجعلني في سلب خليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصحاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على صفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سحرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات بي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتجر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقول يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلصني بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سير الوجود
مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود القوم إشارة وأنت المقصود يا أشرف من المقام المحمود فجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. خبري 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 يا نوسي النار شدي خبري خبري يا نسيما عن مغرم شذي عاشق 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 عاشقي الأنوار خبري 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 يا نسيما عن مغرم شذي أني تشتكي والهالي أنت أني تشتكي والهالي كل الليالي سهران
شدي كي أرى المختار كي أرى يا نسيما عن مغرم شديد صل وسلم وبارك على آله وصحبه
أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجولكم مع رئيس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش تربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحقا قبيض رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا
يمجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا حوضك صافي المبارد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا علي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد هادي محمد
ألجأ لذنبي أستغفرون الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا بدرة من حازا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي dengan apa kami ungkapkan kemuliaannya, pujian kami tak ada apa-apanya setelah Allah memujinya dalam firman-Nya. Indah wajahnya sungguh agung perangainya, ya badaratin min haza kul lakamali kamali هذا يعبر عنه لك مقالي maqali. Melihatnya pastikan jatuh cinta padanya, mendengarnya kan terkagum wibawanya, senyumannya merubah semua suasana, bahagia terbawa dalam indah parasnya, ya badaratin min haza kul lakamali kamali ماذا يعبر عنه لك maqali. Dicintai oleh kawan juga lawannya, memaafkan bila ada yang mencacinya, mendoakan hidayah untuk musuhnya, berharap beriman dari keturunannya, ya badarati min haza kul lakamali kamali ماذا يعبر عنه لك مقالي maqali. Perhatian kasih sayang pada umatnya, tiap malam mohon ampun pada Tuhannya, pada
menjanjikan pertemuan di telaganya, di telaganya. Tak rela umat disiksa selamanya, selamanya. Ya badrati min hazakul lakamani kamali, ماذا يعبر عنه لك مقالي maqali. Ya ilahi berkat Nabi ampuni kami, ampuni kami, bersihkan hati hingga pantas mencintai, yang mencintai. benahi diri hingga kenal padamu Rabbi, Padamu Rabbi, husnul khatimah, rindu Nabi saat mati, saat mati. Ya badrati min hazakul lakamani, ماذا يعبر عنه لك مقالي ماذا يعبر عنه لك مقالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ناجاك قلبي خاشعا ولساني، ناجاك قلبي خاشعا ولساني. يا عالما يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغر، يا ذا المن والإحسان، فرج كرب المسلمين جميعهم يا رب، يا رب فرج كرب المسلمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا رب أنت الهادي وافقني للهدى، ونور لي فؤادي وجلو عنه الصدى. يا رب أنت الهادي وافقني للهدى، ونور لي فؤادي وجلو عنه الصدى. يا ربي انظر إلي، يا ربي تب
تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه الصدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه الصدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا قال أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قل شفيعني يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من نيات وداع وجب شكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته
وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تهرموا من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من عود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا بي ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah kesibukan kita dengan dunia serta jatuh bangunnya kita dalam menghadapi banyak perjuangan dan mujahadah melawan hawa nafsu. Kembali Allah hadirkan kita di tempat ini untuk disucikan, dibersihkan, dimuliakan dan dipulangkan dengan kebersihan dari noda dan dosa serta terkabulkan hajat dunia juga akhiratnya. Amin. Di malam-malam mulia Sya'ban al-Mubarak, malam dari bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Di dalam hadis Ar-Rasul bersabda, bulan yang banyak sekali manusia lalai dan mengentengkannya. Syukur kepada Allah kita bisa mengisi malam-malam Sya'ban bukan dengan kelalaian, namun dalam taman sorga ambil bagian dari warisan Nabi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sehat dan afiat, semoga kita semuanya disampaikan ke bulan suci Ramadan. Diberi kuat ibadah malam dan puasa serta khatmul Quran. Dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan dijadikan kita semua orang yang aidin wal faizin wal magbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kita dalam keadaan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di hadis yang nomor ke-38 dari hadis Kutuful Falihin, ringkasan dari Riyadhus Salihin. Di hadis yang ke-38 ini datangnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis pernah kita lewati di saat kita mengkaji Arba'in Nawawiyah lil Imam An-Nawawi Abi Yahya Zakaria An-Nawawi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena memang Arba'in Nawawi itu punya Imam Nawawi yang mengumpulkan. Kemudian Riyadhus Salihin sumbernya juga punya Imam Nawawi yang mengumpulkan. Sehingga dan Kutuful Falihin ringkasan dari Riyadhus Salihin. Sehingga sedikit banyak ada beberapa hadis yang akan kita temui kembali dari kitab ini dengan kitab yang sebelumnya. Mudah-mudahan at-tikrar yufidul istiqrar. Pengulangan akan membuahkan penetapan yang lebih kuat dalam hati kita hingga membuahkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Hadis yang nomor 38 ini
dibawa oleh Abi Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, mufti Al-Madinah, tukang fatwa di kota Madinah. Beliau dapat kunyah Abi Sa'id, bapaknya Sa'id. Jadi punya anak Sa'id namanya. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Lam yashhad, tidak hadir perang Uhud. Li'annahu kana saghiran faradda, karena waktu itu kecil. Umurnya masih 13 tahun kejadian perang Uhud. Maklum bahwa wanita dan anak yang masih kecil tidak diizinkan untuk ikut perang. Beliau berkata, aku pernah mendaftarkan diriku untuk ikut perang Uhud saat aku berumur 13 tahun. Faja'ala abi ya'khudhu biyadi, tanganku diambil oleh bapakku untuk menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innahu abulul idham, ini anak saya ototnya besar ya Rasulullah, boleh ikut perang. Kecil umurnya 13 tahun tapi kuat, ototnya gede, izin minta ikut perang bersama sahabat yang lainnya. Perang, pengumuman perang di mata sahabat adalah pengumuman sorga. Ayah, ibu, anak rebutan yang ingin ngajak daftar. Sama dengan kita dengar kabar diajak ke Papuma. Rebutan yang mau ikut karena mau berenang. Sahabat dengar pengumuman perang kayak yang mau ke sorga. Semangat, tidak ada takutnya. Coba kalau pengumuman perang itu ada di rumah kita. Ayo perang. Mungkin yang satu bilang asam urat, yang satu bilang ngeronyo, yang satu bilang iya, dan lain-lainnya. Takut karena tahu bahwa perang artinya mati. Is dead. Betul? Takut salah saya ini. Maut, mati. Bahasa Inggrisnya tempest. Apa? Itu bahasa Inggrisnya. Jadi pastilah ketakutan. Manusia yang mana yang tidak takut dengan mati. Tapi sahabat, didikannya Rasulullah kayak melihat sorga. Innal jannah tahta dhilalis suyuf. Kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap ketemu musuh, tapi kalau sudah ketemu, ketahuilah bahwa sorga berada di bawah bayang-bayang pedang. Semangat melihat perang kayak sudah ada sorga di depannya. Tak tawar-tawaran. Ibunya ngirim suaminya, istrinya ngirim suaminya, ngirim anaknya. Yang tidak pulang dari mereka disyukuri, alhamdulillah, hadi'an lahum bil jannah, sorga untuk suami, bapak, anak. Kullu musibatin ba'daka jalal, setiap musibah setelah melihat Rasulullah masih hidup, semua kecil bagiku ya Rasulullah. Mereka ke sorga tidak apa-apa, mereka pergi duluan ke sorga, asalkan sorga Firdaus. Sorga mana anakku dapat ya Rasulullah? Ama alimti anna benaki qad asabal firdaus al-a'la, tahu kamu bahwa anakmu sudah dapat sorga Firdaus yang tertinggi? Alhamdulillah. Kabar itu yang ingin didengar oleh ibu-ibu kaum sahabat, ibu-ibu wanita di saat itu ingin dengar kabar suami, anak, semuanya ke sorga, di sorga Firdaus kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dengar kabar itu mereka pulang bahagia, sekalipun jadi janda yang tak bersuami lagi, sekalipun jadi yatim yang tak berbapak lagi. Banyak dan banyak itu yang terjadi. Tapi keyakinan sorga di depan mata mereka menutup semua kesusahan. Dan Rasulullah di tengah-tengah mereka membuat semua ketutup. Janda diperhatikan, anak yatim seakan punya bapak, janda seakan punya saudara.
kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ka abis syafiq lil yatim wa akhus syaqiq lil armala, seperti bapak bagi anak yatim dan saudara sekandung bagi janda-janda. Begitu besarnya perhatian beliau kepada mereka-mereka yang tertimpa musibah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kata bapaknya Sa'ad bin Malik, ini anak saya gede, berotot, ayo ke perang. Umur 13 tahun Bapak. Anak sekarang umur 13 tahun ngapain? Game over. Hah? Ngapain umur 13 tahun? Ada enggak yang punya power, kemauan, yakin jihad, lihat sorga? Apa kabar anak-anak kaum muslimin umur 13 tahun di zaman sekarang? Piye kabare? Enak endi? Cok diterusno. La ilaha illallah wa ja'ala nabiyullah yas'adu fin nazar. Dilihat sama Nabi anak kecil itu. Sa'ad bin Malik dilihat. Sik cilik wonge iki, masih kecil. Raddahu, kemudian dikembalikan ke bapaknya karena Nabi kasihan karena masih kecil, tapi semangat jihadnya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain, bukan beliau mungkin, anak kecil 2 ingin ikut perang dan memaksa. Akhirnya diizinin. Ketika sudah diizinin, ditata barisannya. Sahabat Abdurrahman bin Auf sudah berada di barisan. Aku berharap sebelah kanan dan kiriku laki-laki yang besar badannya, supaya sedikit banyak bisa membantu serangan dan menghalangi musuh dari serangan kepadaku. Ternyata aku lihat ke kanan, kecil anaknya. Aku lihat ke kiri, kecil orangnya. Aduh, kanan kiriku cilik kabeh. Ya apa ini? Bismillah. Setelah aku berpikiran kayak gitu, yang kecil ini bisik-bisik kepadaku, ya Am, paman, tahu mana yang namanya Abu Jahal? Mana namanya Abu Jahal? Huh? Anak kecil nanya Abu Jahal, tuh yang paling gede badannya tuh yang gede, yang besar tuh, itu Abu Jahal. Akan aku bunuh dia. Kata Abdurrahman bin Auf, setelah aku mendengar pertanyaannya anak kecil ini, tekadnya ingin bunuh Abu Jahal yang gede. Sungguh keberadaan 2 anak kecil ini melebihi besar bagiku, melebihi dibandingkan orang yang besar badannya sekalipun, karena semangat dan tekadnya yang kuat. Setelah peperangan berkecambuk, ternyata beneran si kecil ini terbang, tidak ada takutnya, loncat sana, loncat sini, ingin dekat sama Abu Jahal, hingga berada di posisi yang dekat dan benar-benar diserang dan mau dibunuh dan dihabisi oleh anak kecil ini. Rebutan ingin menjadi orang yang pertama kali yang pernah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, Abdurrahman bin Auf tanya kepada anak kecil ini, kenapa kamu nanya Abu Jahal? Ada apa? Ada urusannya apa? Kata si anak kecil, aku dengar dia suka ganggu Rasulullah kekasihku. Aku dengar dia suka ganggu nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kesempatan akan aku bunuh dia, akan aku habisi dia. Aku tak terima kekasihku Nabi Muhammad disakiti dan dihina oleh Abu Jahal. Begitu isi hati mereka anak kecil, tak terima nabinya disakiti. Begitu perasaannya dan tekadnya maju ke depan dalam peperangan, tak terima nabinya disakiti. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan akhbar umat Islam sekarang? Nabinya dicaci maki, ahlul baitnya dizalimi, ulamanya dihina, dikriminalisasi. Dia melempem, uduk urusanku. Gak urusan, yang penting mangan, yang penting aku sehat. Wa enak, man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Kata Nabi, siapa yang tak peduli dengan urusan kami maka bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyak kunutlah nazilah setiap kau salat rubaiyah, salat 5 waktumu. Doalah untuk ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Paling sedikit bertahajud dan doalah untuk saudaramu yang terzalimi dari para alim ulama atau para ahlul bait
yang sekarang lagi menghadapi banyak ujian di dunia ini. Ala kulli hal, semoga kemaslahatan keberkahan majlis malam hadis malam ini mengalir berkahnya kepada semua saudara kita yang lagi susah di atas muka bumi Allah, dari kaum muslimin dan muslimat, terutama para ulama-ulama kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi ketabahan, semoga diberi kesabaran, semoga diberi istiqomah, semoga diberi kekuatan, dan semoga diberi kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya فخرج رضي الله عنه في من يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من Uhud. Pulang dari Uhud, Nabi nemui sahabat-sahabat yang di Madinah. Termasuk yang ditemui sepulangnya dari perang Uhud, Sa'ad bin Malik, perawi hadis ini. Gala, kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Dilihat sama Nabi satu-satu pulang dari perang Uhud. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Rasul melihat anak kecil itu. Kata Nabi, Sa'ad bin Malik. Kamu Sa'ad bin Malik yang kecil itu. Sudah kenal karena pernah dibawa sama bapaknya. Bapaknya pernah bawa dia ngadep Rasulullah. Jadi Rasulullah masih ingat. Kamu Sa'ad bin Malik. Ribuan loh sahabat itu, belum tentu ingat satu-satunya. Kamu Sa'ad bin Malik. Allah. Ya, apa menurut kalian? Kalau nama kalian disebut dan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kebanggaan lebih dari itu? Hah? Sa'ad bin Malik kamu? Misalnya Nabi datang mimpi kalian. Kamu siapa yang enak? Farid ya? Enak contoh, masa contoh jelek terus, contoh baik lah sekali-sekali. Mimpi Kanjeng Nabi datangin, Farid, Imam Masjid Al-Kaf ya? Allah, senang tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Mau ditukar uang 100 juta, mau kalimat ini dari Nabi? Jujur. Jujur. 100 juta. Nabi yang bilang, kamu Farid Imam Masjid Al-Kaf. Ini kebanggaan, mau saya tukar 100 juta, mau enggak Farid? Kok gini, yang betul dong. Mau enggak? Karena ada uangnya gitu. 100 juta, 1 miliar, siapa yang tidak bangga? Ya Allah. Rasulullah bilang, Farid, Imam Masjid Al-Kaf. Insya Allah walaupun bukan 5 waktu dia akan hadir di sini. Insya Allah tidur di pengimaman, insya Allah. Dari bangganya karena dapat pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan sampean diakui sebagai umatnya. Dan semoga beliau kenal dengan nama-nama kita. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kata Nabi, Sa'ad bin Malik kamu, anak kecil itu Sa'ad. Kok kenal? Sudah dibawa sama bapaknya. Ini juga jadi dalil. Sampean punya anak kecil, bawa ke ulama. Kenalin ke ulama. Siapa tahu dapat nadrah, dapat doa dari para ulama itu. Minimal nama anak sampean ada di hati ulama itu. Hatinya ulama itu selalu ingat sama Allah. Kecampur dengan nama anak sampean, dapat berkah doa dari ulama itu sampean. Bawa, jangan dibawa ke mall. Bawa belanja ke pasar, bawa ini ke ulama, tidak pernah dikenalin. Sahabat itu sering bawa anaknya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap keberkahan. Abu Talha punya anak baru lahir, bawa ke Rasulullah, minta ditahnik, ambil kurma, tahnikkan, barokah yang diharapkan dari tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini punya anak cuma dibawa ke mall, ke pasar, ke ulama, tidak pernah diduduin, tidak pernah dimintain doa, tidak pernah dikenalin. Akhirnya jauh dari ulama, na'udzubillahi min. Bawa, jangan ikut ibunya terus ke pasar. Sekali-sekali bawa. Hah? Karena ini pengaruh besar kepada solehan anak itu. Baik. Sa'ad bin Malik kata Rasulullah, qala qultu na'am bi abi wa ummi. Ant. Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, aku Sa'ad bin Malik ya Rasulullah. Aku Sa'ad bin Malik ya Rasulullah. Qala fadanautu minhu. Dengarkan ini, dengarkan. Katanya Sa'ad bin Malik, aku pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabiltu rukbataihi, aku cium dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dicium lututnya oleh Sa'ad bin Malik. Faqala, Nabi kemudian berkata, ajarakallahu fi abik. Semoga Allah memberi pahala kepadamu dengan wafatnya bapakmu, nak. Bapakmu ikut perang Uhud, mati. Ajarakallahu fi abik. Semoga Allah memberi pahala untukmu, wahai anakku, atas wafatnya dari bapakmu, wahai Sa'ad bin Malik. Sunnah nih, kalau ada orang mati kamu takziah, jangan cuma salaman, jangan cuma bawa beras, nulungi. Sunnah juga itu. Sayyidina Ja'far bin At-Tayyar ketika meninggal dunia, Nabi bersabda, siapa yang bisa bantu, bantulah. Laqad atali al Ja'far ma yushghiluhu. Telah datang sesuatu yang menyibukkan keluarga Alu Ja'far. Silahkan bawa, bantu, bawa roti, bawa apa, bantu lagi kesusahan. Kalau takziah silahkan bawa apa yang bisa, air beb, bawa apalagi kebutuhannya, tulungi dia. Lebih dari itu, ketemu sama yang kena musibah, baca seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarakallah, semoga Allah memberi pahala kepadamu dengan wafatnya ibumu atau bapakmu. A'zamallahu ajrakum, Allah membesarkan pahala untuk kalian. Itu sunnahnya kalau bilang kepada orang yang kena musibah. Yang kena musibah jawabnya apa, beb? Al-baqa'u lillah, yang maha kekal abadi hanya Allah subhanahu. Faham dari sekarang? Diamalkan? Apa kalau takziah ke orang yang kematian? Kurang kompak. A'zamallahu ajrakum. Apa? Artinya semoga Allah membesarkan, mengagungkan pahala untuk kalian. Sekali lagi. A'zamallahu ajrakum. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Sampean yang kena musibah, kalau dibilangin kalimat itu, sampean jawab, al-baqa'u lillah, yang kekal abadi hanya milik Allah subhanahu. Apa jawabannya? Lagi? Ini sunnah. Biar tidak cuma melongo. Datang orang takziah melongo, apa aja. Apalagi cuma takziah, gak melebu nang omahe, gak ketemu baik sahibul musibah, rokokan pinggir jalan, jenazah keluar ikut keluar, neng kuburan rokokan, cerita dunia di kuburan. Naudzubillah min dzalik. Ini potret yang menyakitkan hati dan menunjukkan qasawatul qalb, kerasnya hati ketika melihat jenazah tidak ambil pelajaran. Ajarakallahu fi abik wa kana qad qutila yauma idzin syahidan. Bapakmu meninggal dunia di perang Uhud, mati syahid. Thumma syahida Sa'ad bin Malik al-Khandaq wa ma ba'daha. Kemudian Sa'ad bin Malik ikut perang Khandaq dan peperangan setelah Khandaq diikuti oleh beliau. Uhud beliau tidak ikut karena masih kecil. Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Malik bin Sinan dalam riwayat yang lain, Malik bin Sinan dalam riwayat yang lain pernah Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain, inkasara jabinu Rasulillah, luka dahi Rasulullah, keluar darah, keluar. Kemudian ada Malik bin Sinan, bapaknya. Ini Sa'ad bin Malik, bapaknya Malik bin Sinan. Kemudian datang menghampiri Rasulullah, bersihkan darah yang ada di keningnya, cari kain ada tidak pantas, cari ini tidak pantas, takut kotor, takut ini, didekati oleh Malik bin Sinan, kemudian dibersihkan dengan lidahnya. Darah Nabi dijilat oleh Malik bin Sinan. Apa respon Rasulullah? Idzan, kalau gitu, man sarrahu an yandura rajulan min ahlil jannah falyandur ila Malik bin Sinan. Kata Nabi, siapa yang ingin melihat laki-laki ahli sorga, lihatlah wajahnya Malik bin Sinan. Telah bercampur darahnya dengan darahku, haram api neraka untuk memakarnya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Jilat apa? Darahnya Rasulullah. Apa? Pengkultusan. Syirik. Hah? Apa namanya? Nabi apa pengumumannya? Siapa yang lihat musyrik, ahli neraka, begitu? Nabi bilang siapa yang ingin melihat ahli sorga, lihatlah wajahnya Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Darahnya Kanjeng Nabi. Ya. Kalau kita jangan niru-niru. Nanti istrinya suruh jilat keringatnya suami. Siapa yang ingin melihat perempuan ahli sorga, lihatlah wajah istriku. Apa? Keringatku diminum olehnya. Akhirnya kena corona. Istrinya kena. La haula wala quwata illa billah. Baik. Sa'ad bin Malik adalah sahabat yang sabar, ahli mujahadah. Ya Allah. Bahkan ada yang bilang beliau min ahli suffah. Ka Abi Ubaid al-Qasim bin Salam. Beliau orang yang sabar. Walaupun fakir tapi afif. Fakir tapi afif. Apa artinya? Fakir tidak punya tapi afif, terhormat, tidak minta-minta. Ahli suffah itu tidak punya rumah, tidak punya apa yang mau dimakan besok, belum punya. Tapi afif, terhormat, tidak gampang mintaan. Siapa? Ini siapa namanya? Sa'ad bin Malik. Nih, dengerin. Wa qad kana yarbitul hajara ala batni minal ju'. Pernah suatu hari Sa'ad bin Malik mengikat perutnya karena lapar banget. Terasa lapar, diikat perutnya. Nahan lapar. Pernah enggak kita ngikat perut? Sabuk, Beb. Takut melorot. Ya kan? Ini ngikat dengan tali beneran, nahan lapar. Terus, wa qad qala radhiyallahu anhu arsalani ahli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu ta'aman. Karena sudah keadaan lapar, perut diikat, keluargaku mengirim aku kepada Rasulullah untuk minta makanan. Sudah tahu ini. Aku dikirim untuk minta maka. Dengarkan. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub. Akhirnya aku menghadap kepada Rasulullah dan saat itu Rasulullah lagi khutbah. Lagi cerah. Ya kok pas fasami'tuhu, aku dengar hadisnya Rasulullah waktu khutbah. Tujuanku datang ingin menghadap, ingin minta makanan. Ya kok pas lagi aku mau minta, mau menghadap, Nabi berkhutbah dan isi khutbahnya man yasbiru yusabbiruhullah. Siapa yang bersabar akan disabarkan oleh Allah. Wa man yastaghni yughnihullah. Siapa yang menjaga diri tidak minta-minta akan dikayakan oleh Allah. Wa man yasta'if fa yu'iffahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya akan terhormat, akan diberikan kehormatan oleh Allah. Wa ma ruziqal abdu rizqan awsa' lahu minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi rizki yang lebih besar daripada rizki yang namanya sabar. Tujuannya mau minta-minta, kok pas ceramahnya bab jangan minta-minta. Ya kok pas, ya Allah. Akhirnya ya apa? Jadi tidak minta. Katanya, akhirnya Sa'ad bin Malik ini tidak jadi minta dengan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan terobos, oh udah aku hadis lione. Kalau kita kan terobos gitu ya. Oh aku kan darurat iki loh, ditaleni. Weteng ditaleni, lapar banget ini. Mungkin kita akan yata'allal, mencari alasan agar boleh untuk tetap meminta. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah para sahabat, kefakiran mereka terhormat. Tidak gampang meminta-minta. Fa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita yang selalu meminta dan meminta. Baik. Beliau Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis banyak.
Rawa katanya alaf hadis wa mi'a wa sab'in 1170 hadis. Termasuk yang masih kecil tapi bisa meriwayatkan 1170 hadis. Di dalam Bukhari Muslim ada 43 hadis pakai riwayat beliau Bukhari dan Muslim. Wahakadha meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah hari Jumat dan dikuburkan dibagi, ada yang bilang tahun 64 Hijriah meninggal dunianya, dan dikubur dibagi di hari hari istimewa. Semoga kita dapat kemuliaan meninggal dunia hari Jumat, husnul khatimah. Amin. Jumat kapan? Maunya Jumat ini apa Jumat depan? Jumat kapankah? Setelah panjang umur dalam taat kepada Jumat sekarang belum lunas, jangan dulu. Lewes mari lunas kok utang meneh. Kak lunas jadinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hadisnya ini panjang, saya baca dan saya artikan dulu sekarang, namun penjelasannya di waktu lain. Hadisnya sababul zahir hadis, baik awal man bada bil khutbah yaumal id qabla shalah Marwan faqama alaihi rajul faqala as-salah qabla al-khutbah faqala qad turika ma hunalik faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qadama alaih sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, awalnya yang memulai dengan khutbah di hari Id sebelum salat adalah Marwan. Akhirnya ada orang berdiri salat sebelum khutbah. Gimana ini? Seharusnya khutbah dulu baru salat. Qad turika ma hunalik, setelah ditinggal dari hal yang seperti itu. Amma hadha faqad qadama alaih sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang merubah kemungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak bisa rubah dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau tidak bisa rubah dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu paling lemahnya iman, yaitu merubah kemungkaran dengan hati, itu tanda dari paling lemahnya iman. Baik, itu arti secara dohir dari hadis yang di atas. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran yang tidak baik menurut syariat, baik perbuatan maupun perkataan, kecil atau besar, maka hendaknya hilangkan, rubah dengan tangannya. Fahuwa amri ijabi ijma'il ummah, wajib falyughayyirhu. Wa qad tatabaqa ala wujubil amr bil ma'ruf wa nahyil munkar al-kitab was sunnah. Wajib hukumnya amar ma'ruf nahi munkar, fardu kifayah kalau dalam satu kampung. Namun sayang, yang biasa mewakili kita amar ma'ruf nahi munkar sekarang sudah dibubarkan. Jadi tidak ada perwakilan. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Baik, hukumnya wajib. Walam yukhalif fi dzalika illa ba'dhur rafidah. Naam. Imam Abu Ma'alim la yukthar bi khilafi fi hadza faqad ajma'al muslimun alaihi qabla an. Naam, amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib, fardu kifayah. Bahkan umat ini tersifati menjadi sifat yang terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang dikeluarkan oleh Rasulullah yang terbaik. Kenapa? Karena kalian mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu umat ini disifati dengan terbaik karena punya amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik, biyadihi in amkanahu, dengan tangannya jika memungkinkan. Misalnya dia sebagai pejabat atau wali di situ, pemimpin, pemegang kekuasaan di situ, dengan tangannya jika dia memungkinkan. Fa illam yastati, kalau tidak memungkinkan dengan tangannya, karena kalau langsung dengan tangan bisa mengakibatkan masalah yang baru atau mungkar yang lebih bahaya, maka fabilisani, hendaknya rubah dengan lesannya, dengan menasehati dengan baik, atau menjelekkan hal yang mungkar itu, maksiat itu dijelekkan biar dijauhi atau ditakutkan dengan
azab-azab Allah Subhanahu wa taala jika mampu. Fa illam yastati, kalau tidak bisa juga dengan lisan Habib, khauf fitnah, kalau saya yang ngomong nanti ada fitnah, ada bahaya, saya dibunuh, istri saya diancam, maka fa biqalbih, ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya tidak terima. Ingkar dengan hati itu termasuk buah yang paling lemah dari buah tandanya keimanan. Baik. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa sami'a Ibnu Mas'ud rajulan yaqul. Ibnu Mas'ud berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud mendengar seorang laki-laki berkata, halaka man lam ya'mar bil ma'ruf, celaka orang yang tidak mengajak pada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, halaka man lam ya'rif bihi al ma'ruf wal munkar, yasiru ila anna ma'rifatal ma'ruf wal munkar bil galab fardun la yaskut an ahad. Dan celaka orang yang tidak tahu dengan hatinya mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ini beri isyarat bahwa mengetahui yang ma'ruf, mana yang mungkar dengan hati itu wajib hukumnya, harus diketahui. Mencegahnya juga wajib, mengamalkannya juga wajib. Jika hal itu ma'ruf yang sifatnya wajib. Baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Fil amr wa nahi mungkar. Hukmul amr bil ma'ruf wa nahi mungkar. Ajma'atil umma ala wujubil amr bil ma'ruf. Ulama sepakat wajib hukumnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena hadis Nabi falyughayyirhu tadi. Falyughayyirhu, ini perintah wajib. Ini sepakat ulama ya. Wajib fardu kifayah dalam satu kampung. Wa nahi mungkar fardu kifayah idza qama bihi ba'dun nas saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau ada yang mewakili maka tidak dosa yang lain. Sekarang tidak ada yang mewakili nih. Semoga ada ormas-ormas lain yang lillahi ta'ala bisa menegakkan dengan cara yang benar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik. Qadiskul ba'd fi wujubil amr wal nahi. Syaratul amr ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita akan bicara syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar biar tidak sembarangan. Biar sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah 2 minggu lagi kita akan bercerita adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana caranya amar ma'ruf, bagaimana caranya nahi mungkar agar tidak berbuah mungkar, ya. Nahi mungkar dengan ma'ruf, bukan nahi mungkar dengan kemungkaran. Nanti akan kita bahas 2 minggu lagi insyaallah. Nah, ini perlu dan penting supaya tidak sedikit-sedikit takbir, serang. Takbir, serang, entekno, biar tidak gampang-gampang. Jadi harus belajar adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan itu Habib? Insyaallah 2 minggu lagi. Kula panjenengan diparingi sehat, bisa hadir lagi di majelis ini dan mendengarkan amar ma'ruf nahi mungkar dan kita amalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, dan semoga kula panjenengan diparingi barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, dan semoga dibuka pintu rezeki dari langit dan sumber dari bumi yang halal, yang baik, yang banyak, dan semoga kita bisa memenuhi hati ini dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengenal nama-nama kita dan kita dapat bagian syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tutup ajal kita dengan kalimat tauhid, matinya dengan membawa kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.